Gimuan na, gimuan. Gimuan sa ato ang Class B bakbakan. Diata karon sa Barangay Lusaran, Cebu City. Team Busay versus Team Bulho. Sa Team Bulho, Bakang, Biloy, Tibo. Team Busay, Andi, Paping, Direk. Gatong pasalamatan ng ato ang organizer, Cholo Velasco. Sponsor, Iski Chairman, Ralph Codilla. Ang Barangay Council, headed by Barangay Captain Agustin Parnolia. Shout out ang Alvin Buntila, vlogger. Shout out tol, vlogger promoter running bakbakan. Ryan Ruby. Sagak na. Sige, Tibo. Shout out tadi ang Mark Steven Ruby. Ray Bernael, shout out. Ni Philip Taburada. Janak Rabaya, shout out sa kong Sir Jonathan Arkeon. Julius Reyes, Marilito Dinopol, shout out. Out sa kong Carlo Ibarita, Jack Ibarita, Sir Palanas. Shout out sa kong ni Bustiting Inok Pagubo. Ug ni Konsehal Silso Gabunada. O Konsehal Dilio Iway, shout out. Rulig Labog from Dalagit, Cebu. Shout out ko sa KL Sportswear. Ayay ni Kamang. Paping again. Alayo kayo ninyo nga ba? Serve Tibo. Andi. Tara, Andi again. Ayay, kuha pang Andi. Wa lang masod. 9. 9-5 dol. 9-1. Serve Tibo. Ayay, wa na. Tuara. Kuha pang Andi. Hala, tuag 6 Paping. Serve Tibo, Jis na. Direk. 11. Rifle 1 ang score sa atong game 1. Serve Tibo. Ayay, lugapak na, wa na. Agkay nakatuklo. Wa pa nagdaog. Side out. Rifle 1 ang score. 1-11. Serve Paping. Direk. Andi, agkuy lisura. Tara Paping. Mood. Kuha pa. 2-11. Serve Paping. Tuara Andi. Grabe bola Andi. Bay, di masagang. 3-11. Serve Paping. Quatro, 11. Serve Paping. Tatakilid na. 5-11. Serve Paping. 6-11. Serve Paping.
Hala, bunal. Butong lang taka, oy. Sete, 11. Sir Popping. Hala, 8 na. 8-11. Paigwalisa gyud, Sir Popping. Noibi. Noibi 11, gipakyaw ng Popping bay. Sir Popping. Tuara. Ay, ako'y naka-spike Popping. Jis na, Jis 11. Delikaduhan eh. Sir Popping. Tara, Popping. Andi. Anna, 11 iguales. Giyahak na ni. Pareha para daog. Kinsa kay palarang mananaog. 11 iguales na. Sir Popping. Tara. Dirik. Allah. Allah, nidaog pa. Labiha 11 ko to. Oh. Ang nidaog sa game 1, Andy, Popping, Dirik. Sila nidaog sa game 1.